Bueno, chavales, vamos allá. Hoy quiero ver vídeos de Chris Lori. ¿Alguien sabe quién es Chris Lori? Ponérmelo en el chat. ¿Nadie sabe quién es Chris Lori? Pues bueno, chavales, Chris Lori es el origen del ¿cómo se llama? Del trading institucional. Es, digamos, en el que se basa los conceptos de Inner Circle Trader, de ICT, de Michael Huddleston. Están basados en Chris Lori. Así que vamos a ver el origen, el original, el genuino, que es Chris Lori. Chicos, vamos allá, vamos a verlo. Vamos a verlo. Chris Lori, Forex. Vamos allá. Y Chris Lori Banks. Bueno, pues aquí tenemos. En sí, creo que no tiene un canal él en sí, como Chris Lori, creo, ¿vale? Da mentorías de pago, no sé, no lo sé muy bien. No, la verdad que no So, estoy muy al día. Dejadme que vaya a la lista de reproducción. yes, hello traders. I hope you. Vamos allá, vamos a la lista de reproducción. Bueno, chavales, aquí tenéis Chris Lori explicando varios vídeos. Vamos a ver qué tenemos por ahí. CTA, Taking Entries. Y a mí me gustaría ver el que más visitas tenga, porque tenemos, por ejemplo, One Day, One Topic, Order Flow, Impact Interbank FX Pricing on Volatility, Volatility Patterns for Day Traders and Scalpers by Chris Lori. Este tiene buena pinta, ¿eh? Volatilidad, patrones de volatilidad para traders y scalpers. Chris Lori CTA, Critical Element Success, Naked Trading, Order Flow, Mastering Market Profile. Oh, Market Profile. How Banks Manipulate Retail Forex Traders. Hostia, este está guapo. Vamos a ver este. Son 12 minutos. Venga, va. Me gusta el vídeo. Vamos para allá. Vamos a verlo. Un momentito, chicos. Bueno, ya tenemos a Free Trading, que es otro de los clásicos que se viene anunciando por aquí por los canales. Bueno, chicos, Enrique Morís, ¿cuántas veces creéis que va a salir? Enrique Morís, venga, se abre la porra. Dejadme un momentito que pongo los subtítulos. Inglés, subtítulos, traducir automáticamente al español. Porque si no, tanto yo como muchos otros no nos vamos a enterar. Venga, chicos, vamos allá. Vídeo de Chris Lori. El original, el genuino. 12 Hello minutos everyone, de it is vídeo. Sterling here from Day Trading Forex Live. It's February 26, 2014, and today we're going to talk about a very interesting subject, and that 2014, is manipulation of the market, manipulation of the retail trader in and around economic data. Bueno, el vídeo, lo paro un momentito, está hablando de la manipulación para los retail traders, con lo cual va muy bien conocer esto, los movimientos de manipulación, para nosotros no estar ahí en ese momento de manipulación, reconocerlo y precisamente operar esos momentos de manipulación. So what we're going to discuss is really the foundation of this market. It's important to understand that only 5 banks control 58% of the daily volume in this market. That's Ojo, los bancos controlan el 58% de los mercados. Ni más ni menos, Más de la mitad del mercado es controlado por los bancos, por lo tanto, pueden manipular como les venga prácticamente en gana. Pulled out of a hat. You can go to Wikipedia, look up that number. That is the latest BIS numbers. And with the Bank of International Settlements, that is a number that is updated fairly frequently. It doesn't change much. The bottom line is a very small group controls a very large percentage. If you were to ask yourself, think of any stock, if you knew the trader that controlled 58% of the daily volume of that stock, and you were able to buy when he was buying or sell when he was selling, would you benefit from that information? The obvious answer is yes. Now, conversely, would it be a major deficit if you were buying when he was selling and if you were selling when he was buying? Well, obviously, again, the answer to that is yes. So wouldn't it make sense that if you could track the person or the institution controlling 58% of the Forex market, wouldn't the same logic apply to that? Again, the obvious conclusion that we're drawn to is yes. Now, the trouble there is, how do you do it? And at the end of the day, us as retail traders, we do have our limitations. We will only have access to certain information. But what we do know is that if you controlled the majority of the market, you would struggle to find buying pressure when you want to sell, and you would struggle to find selling pressure when you want to buy. Because if you're just buying into a market that's flat, you're going to begin to create a rising market. That is going to allow you, or that is going to mean you're getting a worse and worse entry the further that market rises. So what smart money often does is they sell into they sell into an already rising market. So if the market is rising, that is a perfect time to be selling into that buying pressure, or vice versa. They buy into a falling market. They're buying into the opposite side. And by the very nature of what they do, it puts them at
it puts the retail trader almost always at exact odds with smart money. And that should illustrate why the retail trader has such a dismal rate of return on their money, or percentage of traders that actually create a profit. So today we're going to talk about how you can get on the side of smart money, how you can begin to track what they're doing Bueno, chicos, ¿cómo nos podemos poner del lado del dinero inteligente? Esto es lo que siempre buscamos, así que Chris Lori nos lo va a explicar. Recuerdo que es el genuino, el original. Este es el más genuino todavía que ICT. in and around news specifically, and we're going to use some real life examples. So we'll start with last week, Friday, the 21st. And I'm not going to get into how they know the news prior to it coming out. That's a whole nother subject. I'm just going to talk strictly about what's occurring at this time. Basically, we had UK retail sales coming out. UK retail sales right here on this candle comes out, and it is coming out worse than expected, 0.6 worse than expected. Retail sales is a big market mover, probably one of the top 5 market movers as far as economic data is concerned, and it's been consistent for years. I remember spike trading at retail sales, UK retail sales, 7-8 years ago. It is a very consistent indicator. It's been a big mover forever. So with that being said, if you see retail sales coming out and it's a negative piece of data, obviously you have the rest of the market that's piling on, selling into that weak data, expecting to see the market falling. If you look at the pound in this scenario, I'll really zoom out here. About right here is where I was talking about. It was breaking this previous low. Remember that as this came out, it was breaking the last previous low. Almost looked like it was creating a breakout to the downside. And that's the key. This 66.30 level was a predetermined level. This is a level that I chose in the daily market review right around midnight Eastern. So I chose it about 4.5 hours prior to the start of the session. Again, if you want to know how I pick manipulation points, there's a lot of information on the site for that as well. You can check that out. But the bottom line here is the news was used to create the false break. So the news, that low liquidity time, was used to induce the selling pressure, create a false break, which is what we term as a stop run or manipulation. It was used to push the price into an area of liquidity. As you push through a low, you're going to induce further selling pressure. That's why it was a pre-selected manipulation point. As they induce the selling pressure, what does that allow smart money to do? It allows them to buy into the selling pressure and get a great price. It allows them to enter a desired position. Bueno, esto es un principio bastante básico. Los bancos venden cuando el precio sube y compran cuando el precio baja. Y está hablando ahora mismo pues del tema de la inducción, ¿no? Que tras dar la noticia buscan ese falso rompimiento para inducir a qué, a que vendan, ¿no? A los vendedores. Si el 58% del mercado está controlado por los bancos, pues queda otro, dejarme hacer matemáticas, ¿vale? Queda otro 42%, me parece, otro 42% que no es banco, ¿vale? Y en ese porcentaje también hay mucho retail, ¿vale? Por lo tanto, el retail, analistas técnicos, fondos que están operando con dineros de terceros, pues bueno, pues esto es lo que le llaman el inducement, ¿no? La inducción. Without it allows them essentially the liquidity to enter that desired position. After the desired position is entered, the price snaps back, pushes back to the upside. A good illustration of smart money using economic data to create a false break to, in this case, buy into the selling pressure. Well, maybe that was a coincidence. Let's go ahead and move forward. And we'll go to, let's go to the 24th. It was the very next trading day, Monday. Monday, what did we have coming out? Well, you go back, you look, we have German IFO business climate. Now, German IFO came out better than expected. Again, this is one of our predetermined levels, 37.62. I chose it right around this time right here, which is midnight, 1 a.m. Eastern. So I'm choosing it 4 or 5 hours in advance, or 3-4 hours in advance. Trading day starts at 2 o'clock, so the review always comes out prior to trading beginning. Why did I select it? Well, very simply, previous major turning point in the market, always going to accumulate orders in and around that level. What is the second part to this? Well, the second part to this is that it was positive data. It's going to drive the euro up, and that's exactly what happened. This euro spikes to the upside in the direction of positive data, but if smart money is using that, what are they going to do? They're going to snap it right back, and that's the first indication that smart money took the price into a predetermined manipulation point. They waited for the news. All the suckers bought into the positive data, and who was the one selling to them? Todos los tontos compraron. Happy to sell into them. Esta es buena. They knew what they were going to do next. They knew they were going to snap the price back, create a falling market. So they wait for this time where the rest of the market is going to be buying into that market, expecting a rising market on the positive data. They sell into all the buying pressure. Later, we had a confirming entry setup right here. This was a picture, really a picturesque type trade. Did everything we wanted, and entry was taken on a pullback. A lot of information on picking manipulation points and the confirming entry on the site if you want to check that out further. Because we don't have specific time, or we don't have time to specifically cover all those here today. Otherwise, it'd be a 30-minute video. So, anyways, again, the positive data was used to create the false break of a predetermined manipulation point, and that is done in an effort to create buying pressure
because they have to find buying pressure if they want to sell into that market. If you control a massive chunk of the market, you have to find the other side. News is a great time to do that. Well, again, maybe a coincidence, maybe just a random thing that occurred. Well, let's go to the very next day. We go into the pound. Let's go to the 25th here. And what do we have? Well, again, we have a predetermined manipulation point, 1.6717. I chose it right back around here, again, around midnight, 1 a.m. And we'll go back. Why did I choose it? Well, previous major turning point, always going to be a level that accumulates orders. Pretty straightforward. So what do we see happen? Well, news today, consumer confidence on Tuesday. This is, again, the 25th of February, 2014. What do they do on negative dollar data? Well, negative dollar data should do what? It should drive the pound dollar up. People would be buying pounds, selling dollars, which would drive the pound up. That's exactly what happened short term. This candle right here was when the news comes out. The market spikes up initially in the direction it should. Again, negative dollar data should spike the pound up. The pound spikes up past that manipulation point, creating the false break, inducing all that buying pressure, and lo and behold, what does smart money do? They begin to sell into that buying pressure. The market snaps back and drives to the downside. Now, this is something that's occurred 3 days in a row. That's usually the catalyst of a lot of videos I do. It's something occurring recently in the market. Now, is this a random 3-day period that is really rare, doesn't occur? Well, the bottom line is news that can move the market doesn't occur every day. So that's one of the limiting forces. But this is really just an illustration of a standard setup. Manipulation around these high probability points is something we look for every single day. It's something that occurs every single day. It just so happens that when it occurs with news, and when that news is the actual catalyst for the false break of our predetermined levels, I'm not saying I select these levels when it occurs. These levels are written down 2 hours before the session begins. Vale, bueno, está explicando cómo funciona el mercado, pero no está explicando bien. Bueno, está bien la explicación que quieres. Un vídeo de YouTube. ¿De qué año es este vídeo? Hace 8 años, ¿vale? O sea que hace 8 años, imaginaros, yo casi ni había empezado a tradear. ¿Vale? O sea, que imaginaros que este hombre ya estaba controlando los mercados institucionales y lo que estaban haciendo. Bueno, buen vídeo, cortito, y explica, pues bueno, en 10 minutos prácticamente cómo los bancos buscan la liquidez en los mercados tras las noticias, ¿no? Empujan el precio en la noticia pero esto para nosotros no es nuevo, porque ya somos traders institucionales. Así que vamos a ver, Chris Lori toma de entradas. Este tiene 69.000 visitas, 80.000 visitas, patrones de volatilidad para day traders y scalpers, 80.000 visitas. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver este vídeo, venga, toma de entradas, vamos allá. You're out trading, just trying to copy. Hostia, como que ha cambiado mucho la voz, ¿no? Chris Lori, es este hombre. Chicos, voy a avanzarlo modo rápido. Ultimately refining your process of development, porque si no esto se hace eterno, porque pensar que es un vídeo de 50 minutos. Bueno, vamos al grano. Vale. Bueno, chavales, esto nos suena, ¿no? Esto nos suena. ¿De cuánto tiempo tiene el vídeo? Hace 6 años, pero esto pone 2014, o sea que hace 6 y 2, 8 años. 8 años y ya estaba marcando order blocks, ¿eh? Así que los order blocks ni que fueran nuevos. Son muy viejos los order blocks. However, for longer term trades, I do obviously will incorporate a strong consideration to the fundamental overview and where we are in terms of overall market sentiment. Now, this is really one of my adelante, chicos, porque si no, como esté aquí a gráfico, an area of response at the point of origin. Now, we're not going to get into all those details today. We're going to get into exactly what we're looking for on entry, but we need to give you some background first. So as you can see here, the Aussie dollar is rallying right now, and we anticipate that the Aussie dollar will stall around 88.15 to 88.20 area and should draw back. And why not the exact highs? We actually see there's this point of origin where price runs down. It's looking quite sensitive. So altos iguales, el concepto de equality high ya es más viejo que el cagar, ¿vale? O sea que no hemos inventado nada, ni hemos aprendido nada nuevo. Aquí Chris Lori hace 8 años ya estaba explicando el concepto de los altos iguales, y la liquidez. Now, so we're basically looking for these inefficiencies to move. So now what I need to do is I just want to take over and do a quick lesson on the pricing engine, because that's effectively what we are. This is what we're trading. So first of all, a ver. Qué bueno esto, ¿no? LFP, no sé qué es LFP. Si alguien lo sabe, Chases, Panic Updraft, Retest, Apex, Gap Sleep. Y esto sería como un order block, ¿no?
Una zona de acumulación. ¡Qué bueno, eh! chrislori.com, Atención, señores. Este hombre ya estaba dando clases de trading institucional hace 8 años. O sea que nosotros vamos tarde. Mira. El rebalance del precio. Bits. Esto no sé qué son los bits. Thin pricing, offers spread, liquidity void. Madre mía. Pues no vamos tarde nosotros, ¿sabes? Alguno preguntaba si los order blocks y todos estos conceptos quedan anticuados. Pues mira, hace 8 años. Sí, yo creo que hace 10 que ya está enseñando estas cosas. ¿Creéis que en 10 años no han tenido tiempo de calibrar los mercados y intentar esconder los order blocks y todo esto? Claro. Bueno, chicos, vamos a tirar un poquito para adelante a ver si vemos cositas guays. Estos son los contratos, ¿no?, que negocia. Basically an equal balance of flows on either side. Gaps Let's just say that on the sell side, the balance remains the same. And we just have a pop come in, say, 50. Oye, parece muy interesante. Yo los 50 minutos creo que no nos los vamos a pegar, pero voy a ir tirando para adelante un poquito para ver un poquito lo que está explicando. Mira el order block aquí, mira cómo marca el order block, mira cómo lo marca todo. Muy bien, ¿eh? Chicos, yo creo que vale la pena chuparse unos vídeos de Chris Lori. Creo que es la esencia del trading institucional. Notice how it feeds simply back into this Friday move. Okay, so on the Thomson Reuters icon platform, these numbers are heavily noted. So as price starts to move, here's what we're looking for. Number one, we would look for a sell here, but you couldn't sell it there because of the nature of the price move into that level on this particular day. If price moved higher towards the point of origin for the day, then that could be more of a sell. So again, still want to give you a feel for the price behavior, because some of you may not be familiar with price action. You use a lot of indicators, so I just want to kind of bring you an acquaintance with this, and then we'll get down to the 1-minute chart, specifically what we look for at entries. This is a pound dollar 5-minute chart. So notice how liquidity is very thin, price spikes down, but every time it breaks the low, it draws back up into the break of the low. So price is highly inefficient here. Oye, aquí ha dicho algo interesante, ¿eh? Fijaros el rally que se está pegando el precio. Mirad lo que dice, luego llegamos a this is a pound dollar 5-minute chart. 5 minutos, so, vale. Notice how liquidity is very thin, price spikes down, but every time precio baja, it breaks the low, it draws back up into the break of the low. This is price is highly inefficient here. When it breaks down to a new level, you will see price will run. If you ever notice the break of a low, price will jump. And it typically jumps quite considerably versus when price is inside an existing trading area of order flow. Price will jump. So when it was here, then price makes a new low here. It jumps, comes back up, consolidates, comes down. Notice the change in price when it accelerates through this low. Price jumps lower, comes back up, and we have a new area of order flow. And I just mentioned this earlier. Watch how price behavior drops off. It gets quiet, so liquidity is being drawn from either side of price. Then as it starts to move, it's got to find liquidity, so it jumps through the lows, seeking liquidity, draws back up into the lows before consolidating, and then it comes back up again, responds to this price behavior. Now it's getting very, very quiet, and we don't see any data coming, any notable data coming out here in the near future. So muy interesante, parece muy interesante todo lo que está comentando. So let's say, for example, on the 60-minute, or let's take the 30-minute chart. Voy pasando adelante, chicos, porque si no nos va a durar el vídeo muchísimo. Vale, pero miraros cómo marca las zonas, los rompimientos. Son order blocks de toda la vida. Pues no tienen años, ¿sabes? We're starting to see some weakness in the move. So we'll execute an order, and so this area is going to act as protection for us. So in this case, we might put a stop. Let's say, we've got this area of order flow. We've got point of release here. So let's say you put the stop up at around, or above the round figure to start the trade. And I'm not going to get into the whole formula of average gain to loss ratio. Voy tirando un poquito para adelante, chicos, para ver más cositas. Chart, so a ver, aquí hay un poquito de acción. And you see how price is sensitive to even. You see right here, how this is just a 1-minute chart. Here, exposed area, price comes back up, fills in the exposed area, order flow, and then it's a whole new ballgame. But from the perspective of volatility and probabilities, the bottom line is that when price moves out inefficiently on the pound dollar, highly inefficiently, so it comes from base, moves out inefficiently, moves into a higher area of volume, this leg is highly vulnerable, okay? Because all it takes is one entity. I've done some webinars in the past. I think at FX Street, if you look at some of the other webinars, there might be a little bit more detail on this. But the way it works is you have a spread of investment banks, and all it takes is one investment bank to come in
and start to shift price, then it draws up the third-party aggregators and the international feed. So it draws up in the banks. Y la traducción the creo que no es muy algos go buena, into self-protectionist mode, and they will run price up, and they will draw the liquidity and demand coming in through their institution. They draw it up and thin out price. They break down the orders, thin out price, and run it up. So then, when that gets exhausted, price draws back in. So from a probability perspective, when we see an exposed area like that running into a high volume area, then we're highly likely to see price drop. So therefore, we manage the trade accordingly. And so we have probabilities coming from two perspectives. Number one, the probability of whatever our level is to hold, a weak move into that area, and a high probability that price will draw back into that leg. Now, I've been doing this for 14 years now, and I have virtually countless sample sizes of this. And this is not something you want to just go out and just throw money on the table and try it this afternoon. You need to go through a specifically designed protocol to internalize these price behaviors, okay? Bueno, bien, está explicando muy buenos conceptos, muy buenos conceptos. Quizá puede sonar algunos conceptos un poquito anticuados, ¿vale? O a día de hoy se presentan un poquito más bonitos, posiblemente, pero pensar que lo genuino normalmente suele ser lo que no pasa de moda, ¿no? Un poquito como la música, ¿no? Bueno, buen vídeo de Chris Lori. Vamos por aquí, creo que teníamos la lista de reproducción. Vamos a ver más posibles vídeos. The Importance of Indicators, Chris Lori contra Anka Metcalf. Emitido hace un año. A ver, esto hace un año, o sea que hace poquito. Hace relativamente poquito. Vamos a verlo. Ah, no, que esto es el vídeo. Anka, talk to me. What Vale, is parece looking que aquí tenemos a right Chris Lori. now on the, A ver, como de alguna discusión de algo. And then again, if you have the clue of having another higher low, Vale, aquí tienen como una especie de debate entre indicadores sí y no. Que usa el volumen So just y el curious, William Pearson let's Ray. say we're looking at that chart. Boris, Chris Lori We have y that Anka prior Metcalf. resistance test. Oye, puede ser un debate bastante interesante, ¿eh? And then it reverses after the initial reaction. This is what it's going to do right here. Bueno, está bien. Oye, esto es muy interesante ver traders de posturas distintas y traders reconocidos y que son buenos y ya consolidados en los mercados. Ver un debate entre traders y yo creo que se puede sacar mucho jugo de esto. Como digo, dura una hora el vídeo. Si nos comemos un solo vídeo no vamos a ver un poquito lo que nos puede ofrecer los vídeos de Chris Lori, pero también lo encuentro muy interesante estos temas de debate. O sea, que es decir, aquello que tenéis una tarde libre, una noche libre que no os apetece ver Netflix ni ver ninguna serie, pues oye, esto igual es un poco denso, pero yo creo que se puede sacar buen jugo de lo que están hablando sobre indicadores. Así que vamos a ver más vídeos que pueden estar bien de Chris Lori. Mira, por aquí estoy viendo como horarios de mercado. Vamos a ver. No, segunda vez que nos aparece este tipo, ¿eh? Enrique, ¿dónde estás? Te echamos de menos. Bueno, este vídeo tiene 6 años. Look for the banks opening and closing the Forex markets. No sé si es de Chris Lori. Just so there's a bit up to maybe Pero 30 entiendo to que sí. the banks is A ver, aquí tenemos horarios de important to mercado. these time frames. And currently into the US, they're going to come to work in Asia. Stacy Burke. They're going to come to work in London, and the Asian banks are Creo now que going no, to be... creo que no, no es de Chris Lori, no es de Chris Lori. Chris Lori, ICT, Concepts. Uy, 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 que tenemos salseo, chicos. Tenemos salseo. Chris Lori, ICT, Insightful Concepts. ¿Insightful qué es? Perdón mi ignorancia, voy a tener que utilizar Google Traductor porque no tengo ni idea de lo que es. Dejarme que lo ponga el traductor. Virgen Santa, vaya. Insightful, esto es inglés, perspicaz. Chris Lori / ICT. Perspicaz, conceptos perspicaces. Ah, aquí es como una lista de reproducción en donde parece que hay vídeos de ICT y vídeos de Chris Lori. También tenemos Mark Douglas, otro grande. Chris Lori, ICT, Institutional Order Flow and Price Volatility Patterns, esto es lo que habíamos visto antes. Este es el que estábamos viendo antes. Chris Lori, ICT, One Day Topic. Creo que este también lo habíamos visto antes. Creo que lo hemos visto, es el de Volatility Patterns. Vamos a echarle un vistazo a este vídeo. First thing we want to do is protect our equity. Vale, este sí que es Chris Lori, Okay. página web de Chris Lori. What I say is I say fund your chrislori.com. trade.
Oye, por First curiosidad, objective- dejarme ver trislori.com. Vamos a poner un momentito trislori.com. Dejarme ver la página web, así por curiosidad. Pro Traders Club, ¿vale? Nos redirige a esta página, ¿eh? Pro Traders Club. Chris Lori nos dirige a esta página. Chris Lori Pro Traders Club 2022. Forex Exchange, Crypto, ¿vale? Aquí leer más, a ver qué nos ofrece Chris Lori. Mini cursos, soluciones, Pro Traders Club. Aquí como un blog, un post. Que nos about sobre nosotros, blog, contacto, home. Vamos a ver qué nos ofrece. La suscripción a Pro vale, aquí es una suscripción, soluciones que desayunan el comercio interno, una base sólida, su comercio sea suyo, productos y servicios del club de comerciantes, todos los paquetes contienen cursos de varios meses. Suscripción mensual, Pro Traders Club, paguen en criptomonedas y obtengan un descuento. Programa Elite, esas criptos, Chris Lori. A todos nos gustan que nos paguen en criptos, ¿eh? ¿Por qué será? Programa Elite, 12 meses, solo $1.049, o sea, unos $100 al mes. Programa Elite FX completo, $1.700, ¿eh? Y nosotros lo damos gratis con un alta en un broker, ¿eh? Curso de acción del precio, aquí tiene el curso de acción del precio, aquí el precio, 1.295 el curso, 1.200 pagado quizá, suscripción de 12 meses, y aquí todo el contenido que ofrece, ¿vale? No está nada mal, ofrece... Hay mucho más, ¿eh? O sea, que ofrece buen contenido, ¿vale? O sea que seguramente si lo queréis buscar, Pro Traders Club ya no aparece como Chris Lori. Y vamos a ver rápidamente los patrones de volatilidad de Chris Lori. Vamos allá. We'll do a deep study on each component. So let's say, for example, you study price action. And with price action, you say, okay, look, I've identified this price behavior that occurs at a certain time of day. And based on this price behavior, let's do a sample size of the volatility and the price movements. Vale, chicos, voy a tirar para adelante, a ver, porque tenemos pantalla The fija. way that these ¿Qué two nos will explica develop aquí? and grow together is, of course, by Un poco de employing psicología, ¿no? the trader's development model up when we see a breakout pattern occur. So we usually see a change in volume, and we see a breakout pattern occur, but the market will leave these micro price inefficiencies. Then it will become a little bit efficient as price stops. Creo que habla mucho de las micro ineficiencias estas, ¿no? Inefficiency as well. So what we're going Pero to do is hace we're going to look at bastante this with some live price hincapié, action. And this, en el vídeo anterior this también type lo of price estaba comentando behavior y aquí lo occurs vuelvo a comentar, literally every Es day, interesante, every hour, algo and habrá every que minute, echarle un effectively. ojo. In here, Mira, and then not much, and then price rallied again, and then price stuck. So price stopped, it rallied, the price and spike. stuck, and then it gave it all back. But this is usually we see in Aquí the está parabolic explicando cosas guys, ¿eh? price come down. Ahí digo, es Came información densa de lo minutes, típico. Mira, 5 aquí. minutes move up Otra vez como un ciclo de about 50 mercado, pips, ¿no? Okay, and then we have some Esto es en un efficiency. minuto. So this is our skinny leg here, very weak, Oye, inefficient, parece thin liquidity, que very opera vulnerable bastante to scalping, price coming ¿no? back and retreating into that area. O por lo menos So para here we have price ejecutar, o por lo efficiency. menos me da esta Then look at sensación, how we ¿eh? have this price release from this area of ¿Veis? Otra efficiency. vez, Boom. It didn't take very many ineficiencias, deals thin liquidity, or participants to cause that move, okay, particularly in thin liquidity. Then watch how price bleeds back price in, returns and it to comes feel right to this wick right here, inefficiency okay? and So natural bleeds back in, comes to the movement. wick and reacts. O sea, va a 5-6 recuperar minutes esas of consolidation, ineficiencias que then dejó price aquí. reacts, comes Muy back interesante, ¿eh? to this dealing of these micro gaps and inefficiencies. When we see this, we typically see price flood back into this area. Habla mucho sobre estos You guys rallies, hanging ¿eh? there? Están interesantes. Hanging in there, we don't see too many comments coming Eficiente. in. Mira, aquí habla de la Okay, eficiencia. The an overall realm of efficiency in the end, but price spikes up, comes back, fills the gap. Okay? No, the How gaps many of you, and getting obviously filled you answer it to yourself, important. O must sea admit que it to los yourself, gaps, because I think pretty well los every gaps, trader goes estas through this phase. ineficiencias But del how many of precio you, que son muy for example, importantes when price a la hora spikes de out of an area of completarse y consolidation, negociarlas. you chase the market. So you get Habría so que ver en profundidad todo lo que explica, ¿vale? Pero lo estoy viendo así a ojo de buen cubero. looks a little bit different than this, but A ver qué más price tenemos aquí. moves back into, you see this area of consolidation here? Once price typically moves ineficiencia y back into this volatilidad. area, typically that is a game changer. Qué bueno, Okay? And that usually changes the game, particularly if this price sort of behavior occurs in and around the Asian reference points. And Esto we es have gráfico de very un minuto, specific ¿eh? protocol ¿No está around por aquí Asian Trading reference Cuba que le points. gusta operar en un minuto? And why did price decide to consolidate right here? Okay, inefficiency, boom, price becomes more efficient from a macro standpoint. This is it's global. Muy bien, chicos. Leg down like this, and then price fill. Okay, Drop I and circled this stop, one here and because stop, this is what's called partial a drop fill and stop. fatal. And price Mira, drops, mira so este a very breaker block. significant leg of Mirad inefficiency. este breaker block como Now, lo marca. the Este vídeo component of the tiene, leg that extends señores, beyond the last. atención,
atención, este vídeo tiene 10 años. O sea, es desde 2012. O sea que este hombre, 10 años hizo este vídeo. O sea, ponle que un par de años más ya venía explicando estos conceptos. Fijaros el concepto del breaker block, las ineficiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es más viejo que mi abuelo. ¿Vale? Atención, ¿eh? Atención. ¿Vale? O sea que aquí podemos sacar mucho jugo, mucha chicha, porque esto es genuino, como digo. Boom, a price spike down, price comes back up and fills. This is a pattern of self-similarity within a larger Esto habla de patrones de volatilidad, ¿vale? Por eso estaba hablando tanto de esas ineficiencias que se generan en el mercado, con lo cual volatility patterns for day traders and scalpers. Pues bueno, dato interesante, ¿eh? Patrones de volatilidad. Esto es muy interesante, conocer los patrones de volatilidad, especialmente para los que operamos intradía. Reconocerlos, por lo tanto, ya os digo, mirad aquí, por lo menos en el gráfico, cómo, mirad qué bien lo marca, fijaros el detalle, mirad aquí cómo rompe a la baja, viene aquí arriba, rompe, deja toda esta ineficiencia que él ya está marcando, toda esta ineficiencia, de aquí hasta aquí, ¿vale? Desde la ruptura hasta aquí que se para, viene abajo y que viene y la recupera. Y una vez cubierta esta ineficiencia, de nuevo abajo. Y fijaros cómo marca esta ineficiencia, ¿vale? Y la vuelve a marcar como que la tiene que recuperar. Puede haber información muy interesante aquí que creo que vale la pena. Fijaros aquí, cómo marca esta ineficiencia y cómo vuelve a marcarla aquí que la tiene que recuperar. Es decir, esto, así, a voz de pronto, solo viéndolo, ¿en qué nos puede ayudar? Pues bueno, si alguien quería operar este order block de aquí, que estamos viendo aquí, este order block de aquí, ¿vale? Si vemos que tenemos esta ineficiencia en la parte baja, pues bueno, creo que es una mala idea operar un order block cuando tenemos ineficiencia, que eso al fin y al cabo es liquidez en forma de contratos sin negociar, con lo cual entregar el precio de forma eficiente significa cubrir las ineficiencias. Vemos que como una vez que cubre estas ineficiencias, ¿vale? Y fijaros cómo marca prácticamente las aperturas, no las mechas. Una vez recupera, viene abajo. Este esquema lo hemos visto en los 3 vídeos, este esquema, y explica la razón y el motivo de este esquema. Así que estos 3 vídeos que tiene en YouTube, yo me los voy a mirar luego, más tarde, tranquilamente. Y porque creo que tiene cierta importancia, porque este patrón lo está explicando una y otra vez. Y alguien como Chris Lori, que llevará, yo qué sé, que puede llevar 20 años en los mercados, y este vídeo tiene 10 años, creo que si alguien explica una y otra vez el mismo patrón, es que lo tiene muy bien calzado, lo tiene muy bien estudiado, y creo que vale la pena dedicarle tiempo a ver estos vídeos de Chris Lori. Sinceramente, es mi opinión, y yo sí que los voy a ver. Así que vamos a avanzar un poquito más, ¿vale? Porque como digo, son varios vídeos. Aquí está hablando, bueno, de su curso, las horas, que estaría explicando, ¿vale? Un poquito de scam, como yo siempre hago, ¿no? Cuando intento vender mis libros. ¿Vale, chicos? No os he vendido los libros, todavía. No os hago spam, en estos vídeos. Vale, chicos, pues bueno, vídeo muy interesante que a partir del minuto prácticamente, vamos a verlo, a partir de la hora, los últimos 25 minutos prácticamente es hablar sobre su curso, o sobre su libro, no lo sé, ¿vale? Así que vídeo muy interesante de Chris Lori, creo que vale mucho la pena ver estos vídeos. Por aquí ya veis que como vídeo relacionado siempre nos va a aparecer ICT, Inner Circle Trader, porque al fin y al cabo está usando los mismos conceptos, ¿vale? Los mismos conceptos. Es decir, Michael Huddleston en sus vídeos lo explica que él, la mayoría de los conceptos los explica Chris Lori en sus vídeos, por lo tanto él no lo esconde, no lo oculta, ¿vale? Así que chicos, un poquito la conclusión del vídeo de hoy. Ya ves que no nos hemos parado a ver tanto los vídeos en sí, porque son más vídeos de que tienes que quedarte, tienes que verlos, son vídeos densos, son vídeos en inglés, no son vídeos cortos de 10 o 15 minutos en español, de Smart Money, cosas muy concretas como pudimos estar viendo ayer, confirmaciones de entrada. No os preocupéis que vamos a ver muchos más vídeos de Smart Money, pero se trata también de daros a conocer un poquito, y con esto me voy a empezar a despedir. Se trata también un poquito de daros a conocer
traders que valen la pena seguir, traders que estén bien, un poquito filtrar esa información que es paja de la buena, ¿vale? Porque a veces no, en YouTube tenemos de 100 pajas tenemos uno, o de cada 1000 pajas tenemos, bueno, cuidado con lo que digo, de cada, ¿vale? De un montón de paja sale una pequeña piedrecita de oro que vale la pena verla, y yo creo que estos tweets los podemos ir filtrando. Chris Lori, vale la pena ver sus vídeos, por supuesto, es el genuino, es el original, es antecesor a Insider Trader, a ICT, y por lo tanto es el padre de todo el smart money y del trading institucional. Por lo tanto, no menospreciéis los vídeos de este hombre, porque realmente vale la pena verlos. Están en inglés, son densos, pero vale la pena por lo menos probarlo y dejármelo aquí luego en los comentarios. Nada, chicos, seguiremos viendo más vídeos de Smart Money y hasta la próxima, chicos. Besitos, chao, chao.